इद्दत केस का फैसला महफूज हो गया है। जज शाहरुख अर्जमन ने फैसले को महफूज कर लिया, जिसके बाद कमरा अदालत से पीटीआई अरकान वकला की तादाद यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर MNAs MPAs और मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद थी। और यहाँ पर आपको मनाज़र दिखाते हैं कि फैसला महफूज होने के बाद यहाँ पर कमल शोजर जो है वो गुफ्तगू कर रही है। ज़रा रास्ता दीजिएगा। लिया गया है ऐसे बेतुके तलाक जी 28 साल के बाद तलाक हो रही है, ये हो रहा है वो। आप तो चाहते हैं कि ख़वातीन के कोई जो मज़हब ने आपको फ्रीडम दिया हुआ है वो भी आप छीनना चाहते हैं। इस मोहतरम से बंदा कोई पूछे कि 90 दिन आप बोल रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंस मौजूद है? इस्लाम ने तो हर चीज़ लॉजिक पे दी है। क्या खातून हमला होती है तो तब वो उसकी इद्दत को जो है वो वेटेज मिलती है, या हमारे साथ ऐसी खवातीन आई हुई हैं जिन्होंने तलाक ली है और बच्चों को पाल रही हैं। ये केस हर पाकिस्तान की उस औरत के लिए एक राय वो बन जाएगा, मसले राह बन जाएगा। अगर ये आप एक इसमें गलत फैसला आ गया या जिस तरह के दलाइल प्रोसिक्यूशन दे रही थी उसने तो हमारे दिमाग हिला के रख दिए। कितनी खवातीन है पीछे जो तड़प रही थी। 2 बुजुर्ग खवातीन उठ कर आई हैं कि हम जा रहे हैं। ये तो बातें ही सुनने से हम कासिर हैं। ये जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं आप एक पाक दामन खातून पे। निकाह एक जायज़ अमल है, एक अल्लाह का हुक्म है। एक जायज़ अमल को आप नाजायज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बेशर्मी के साथ लगे हुए हैं। और ख़ातून की एक निजी ज़िंदगी होती है, एक निजी मामलात होते हैं जिनको आपने इस तरह अदालतों में उछाला। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे। ये ख़वातीन यहाँ पर, इनमें से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो जिनकी अपने खाविंदों ने जिन पे जुल्म सितम ढाए वो अभी तक केसेस भुगत रही हैं, जिनके बच्चों की कस्टडी के केस चल रहे हैं। इस तरह के तमाशे शुरू हो गए तो उसके बाद फिर आगे ये इन खवातीन का क्या मुस्तकबिल है? दूसरी सवाल पूछना चाहती हूँ, बुशरा बीबी के निकाह को तो बड़ा उछाला जा रहा है, तो जो वो मोहतरम खबर मानिका साहब ने निकाह किया उस पर फिर सवाल पूछे, उनसे पूछे कि आपने 18-19 साल की अपनी बेटी की जो उम्र की उसकी दोस्त थी उससे कैसे निकाह कर लिया इतनी ढटाई के साथ? अगर आपको बड़ा शौक था, 28 साल के बाद आपको बड़ा धचका लगा था, कोई पूछे उनसे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हालात रहे? मैं जानती हूँ उस ख़ानदान को। फिर हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तोहमतबाजी का जवाब अगर तोहमतों से देना है या उछालना है निजी ज़िंदगियों को तो फिर तो लातादाद है। फिर हमारे यहाँ तो लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और बड़ा बड़ा कोई तमाशे लिखे हैं। तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते और हम इज़्ज़त एहतराम के साथ जो हमारे इस्लामी हदूद व क़यूद है और जो आइनी हक है उसके मुताबिक इस केस का डिसीजन होना चाहिए। ना हक एक आपने खातून को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए कैद में रखा और उसको अजियत दी है। सिर्फ उसको इसलिए अजियत दी है क्योंकि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ना वो किसी असेंबली में है, ना वो पार्टी का कोई ओहदा रखती हैं, ना उन्होंने कभी स्टेटमेंट सियासी दी है। आप सिर्फ उनको इसलिए अजियत देना चाह रहे हो। 6 साल के बाद मानिका साहब का दिमाग अचानक से जो है वो माइल हो गया और उन्होंने तोहमतें आंखें लगानी शुरू कर दी। मैं याद कराती चलूँ, बुशरा बीबी की 2 बेटियों ने कुरान पाक पे अपनी माँ के कैरेक्टर की कस्में खाई। अब हमें ये दिन देखने पड़ेंगे कि बाप किरदार और बावफा और बापर्दा खवातीन की औलाद को तड़प तड़प के उनकी किरदारों की जो है वो आके जमानतें देनी पड़ेंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। ये इतनी खवातीन जो 100-150 औरत आई बैठी है, इतने से ज़्यादा लाखों करोड़ों घर में बैठ के सुन रही है कि क्या किस्मतों के फैसले होंगे इस मुल्क में, खवातीन के हकूक़ का क्या हालात होंगे। क्या आप इस्लामी कवानीन के मुताबिक औरतों को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह ने फ्रीडम दिया है उसके मुताबिक चलाएंगे या सियासी क्या कहते हैं इंतकाम का निशाना बनाते रहेंगे और उसकी किरदार को एक बा किरदार और एक मजहबी औरत को पीरी फकीरी का नाम दे रहे हैं, कभी कोई घटिया बात करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोसिक्यूटर्स को। जो ज़ाती नौयत के जुमले थे, बार बार वो पीरी मुरीदी का हवाला दे रहे थे, बार बार वो इस्लामाबाद की हदूद की बात कर रहे थे और बार बार वो ये कह रहे थे कि निकाह की जो तारीख थी वो मिड अप्रैल जो है वो बताई गई, लेकिन कोई फिक्स नहीं की गई, 30 थी, 31 थी, 16 थी। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि प्रोसिक्यूटर साहब जाके अपने वालिदैन की भी फिर अब शादी के ऊपर सवाल उठा दें। ये अगर इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार होता है जिसमें आप बातचीत करते हैं। इंतहाई घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इंतहाई आमियाना बाजारी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रोसिक्यूटर बोल रहा है। इतनी खवातीन उस वक्त पीछे जो है वो बेचैन हो रही थी कि कईयों ने कहा कि हम निकल के बाहर जा रहे हैं, हमारे लिए ये सुनना मुश्किल हो गया जिस किस्म के बिलो द बेल्ट जाके बकवासियात की जा रही हैं। इस किस्म के प्रोसिक्यूटर्स अगर हुकूमत ने रखे हुए तो शर्म से डूब मरे। फिर निकालें ज़रा दास्ताने माए वो जो लॉर्ड वाली हैं मोहतरमा तहमीना दौलताना साहिबा, लाए ना लेकर आए फिर आर्ग्यूमेंट्स।
پھر جو 5 شادیاں کر کے بیٹھے ہیں اور کئی 50,000 بیچ میں چھپائی ہوئی ہیں ان کو بھی لے کر آئیں, اچھالیں یہاں پہ. خدا کا نام مانے, اس ملک کے کوئی اخلاقیات کو رہ لینے دیں. یہ بلو دا بیلٹ جو جاتے ہیں, انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ صرف آپ نے انتقامی کارروائی کی ہے. انصاف ہونا چاہیے, ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن جو لا بتاتا ہے, جو اسلامی قانون بتاتا ہے, بتائیں مجھے عدت کا کیا مقصد ہوتا ہے. ایک 50 سال کی عمر میں جب خاتون داخل ہو جاتی تو اس کی عدت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف آپ اٹھا لیں, آپ سورہ نساء پڑھ لیں, آپ قرآن میں معاملات کو پڑھ لیں. عدت اس وقت تک جائز کرنی ہوتی ہے خاتون نے, اگر وہ پریگننٹ ہو تو وہ پھر اسی بندے کے نکاح میں رہتی ہے, اور بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو سکتی ہے. یہ بات تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, اتنی خواتین کی جو پرائیویٹ معاملات ہیں ان کو یہاں پہ اچھالا جا رہا ہے, بے ہودگی یہاں پر بکواسیات کی جا رہی ہے. نکاح جیسے ایک خوبصورت رشتے کو, پہلا دنیا کا رشتہ نکاح تھا, آدم کے ساتھ حوا کو اللہ نے پیدا کیا تھا, اس کے بعد ماں باپ بنے تھے. خدا کا نام مانے, اس اتنے پاکیزہ رشتے کو آپ ایسے اچھال رہے ہیں. اور اللہ نے ہی طلاق بھی حلال کی ہے نا, سورہ طلاق اتاری ہے, اور ایک جائز عمل رکھا ہے. آپ نے نکاح کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنا کے یہاں پیش کریں, کیا کیا زبان استعمال ہو رہی ہے. اور پروسیکیوٹر کی طرف سے جب یہ باتیں آ رہی ہیں ہمارے, تو یہاں پہ 14 طبق روشن ہو گئے. اس طرح کی حکومتی سوچ رکھنے والے پروسیکیوٹرز اگر عدالتوں میں آئیں گے تو پھر ہم لوگ ان عدالتوں کا, ان پروسیکیوٹرز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے. وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ 28 سال بعد ایک گھر کو تباہ کیا گیا, کیا ایک سیاسی سٹیٹمنٹ؟ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو بلا کے پہلے کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کارج بہت ہی آگ لگ گئی ہے میرے خیال میں. 28 سال ہو یا 60 سال ہو, اگر ایک خاتون کے ساتھ آپ ٹارچر کر رہے ہیں یا وہ راضی نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے, تو اللہ کی جو اجازت ہے یا اللہ نے جو حدود و قیود دیے ہیں, قوانین دیے ہیں, اس سے یہ زیادہ سمجھدار ہیں, یہ بہتے سیانے ہیں. بہت بہت شکریہ. آئیے مناظر ہیں, اور یہاں پر ہمارے ساتھ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایک بطور ایک پروفیشنل وکیل کے دلائل تھے, یہ جس طرح دیے جا رہے تھے. دیکھیں جس طرح سے دلائل دیے گئے ہیں نا اس کیس کے اندر, اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج عدت کیس کے اندر جو ہے پراسیکیوٹر ایک ناکام دلائل دیتا رہا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیس جو ہے اسلام آباد کی جورسڈکشن میں ہو سکتا تھا. تو سب سے پہلے دیکھنا کہ نکاح جو ہے وہ کہاں ہوا. تو جب نکاح لاہور کی بات کرتے ہیں, یہاں پر جورسڈکشن کیسے بن سکتی تھی. پھر فیملی کورٹ کا بھی بتایا گیا کہ فیملی کورٹ کے اندر یہ شادیوں کے, طلاق کے, یا کوئی بھی اگر سزا کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے فیملی کورٹ ہے. تو کیا یہ فیملی کورٹ نے سزا دی؟ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو خاور مانکہ ہیں ان کو اغوا کیا گیا, اغوا کرنے کے بعد ان کی اس طرح کا کر سٹیٹمنٹ دینا, اور اس سے پہلے کسی اور سے کمپلینٹ فائل کرنا, اور پھر اس کیس کے اندر بھی وہی گواہ ہونا, ہون چودھری وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جوڑ رہی تھی کہ یہ کیس کس طرح سے پلان. آپ نے دیکھا نہیں کہ عثمان گل صاحب نے ایک حوالہ دیا لاہور ہائی کورٹ کا 2022 کا فیصلہ. اس فیصلے میں جو ہے عدالت نے قرار دیا کہ بالفرض اگر عدت کے دوران نکاح ہو بھی جائے تو وہ irregularity تو کاؤنٹ ہوگی, لیکن نکاح فاسد نہیں ہوا. دیکھیں عدت کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو بھی 3 معتبر حضرات نے سٹیٹمنٹ دی. اس سٹیٹمنٹ کے اندر کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب عورت یعنی کہ بیگم کہہ دیتی ہے, بیوی کہہ دیتی ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہوئی ہے, تو اس کا بیان معتبر سمجھا جائے گا, اس کے بعد بات ہی ختم ہو جائے گی. تھینک یو.